नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा +3 फर्स्ट सेमेस्टर एसी ओडिया है। जो एसी ओडिया आम आलोचना करते यूनिट 1 ने आलोचना करते शब्दर संज्ञा स्वरूप तार गठन रीति प्रकार भेद सब आलोचना करते ये सब क्लास विषय आमर कंप्लीट हो जाए। जो मैंने भी देखी ना जाकि यूट्यूब प्लेलिस्ट अच्छी जाकि देखिपारे है। जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा चाहते से मैंने जाकि आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करें है। तो चलतु आज आलोच्य विषय कौन रही ना तुम मानकर जो द्वितीय एकक रही वर्णाशुद्धि है। वर्णाशुद्धि रही विषय आम आलोचना करवा कौन देती ना एथि सिलेबस जो मैंने देखी ना से मैंने देखिपारे है। सिलेबस एटा आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिलांकर कंपलसरी रही सब यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस कॉलेज पिलांकर रही है। कौन देला ना शुद्ध शब्द और वर्णाशुद्धि है। शुद्ध शब्द कौन ना आज सब क्लियर करदे जे शुद्ध शब्द कौन वर्णाशुद्धि शब्द कौन। भाषा हेउची चित्त प्रवाहमान नईटीए परी तेणु आम भाषा मध्य ठीक बही जाउथिबा नई परी गतिशील कहीं केउ जुगरु आसी जाए गति करी आसी। भाषार संपद हेउची शब्दावली शब्द गुड़िकर गठन और व्यवहार प्रत्येक भाषा को वैशिष्ट्यमय करिथाए। आम भाषा को मध्य अनुरूप भावे शब्दावली स्वतंत्र प्रवाद करिछि। केते गुड़िए व्यवहारिक उदाहरण को आम लक्ष्य कर देखिले जे से जो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण गठित बहु शब्द जदिओ आमर निजस्व नुहे तेबे बारंबार व्यवहार फल एबे आम भाषा संपद हो जाउछि। तो ये कौन देला ना भाषा हेउछि आमर चित्त प्रवाहर गोटे पार्ट जे भाषा शब्द कहले कौन ना भाषा कहले मनुष्यर मुख निश्चित वाणी को आम भाषा कहवा साधारणतः। तो भाषा हेउछि एक संपदर शब्दावली भाषा रे शब्द गुड़िकर गठन आ तार व्यवहार जो रही तार से गुड़ाक गोटे मनुष्य को तार वैशिष्ट्यमय करिथाए है। आमर जो भाषा रही ओडिया भाषा तार अनुरूप भाव देखा गले तार स्वतंत्र गोटे निर्दिष्ट स्थान अच्छी। तो शुद्ध भाषा कहले कौन ना शुद्ध भाषा कहले भाषा लेखिबा बा कहवा प्रणाली को बा जो माध्यम आम भाषा कहू तो जहाँ पाखरे आम प्रकाश करूँ है। गोटे भाषा निज पाखर अन्य पाखक मनर भावर प्रकाश करने को भाषार माध्यम लगी थाए है। तो शुद्ध भाषा कहवा बा लेखिबा माध्यम आम लोक मानकर तथा श्रोता मानक निकट में प्रिय भाजन हो पारे। शुद्ध भाषा प्रयोग करिबार दक्षता जेकोसी व्यक्तिंकर व्याकरण संबंधी ज्ञान थिबा उपरे निर्भर करिथाए। जेकोसी भाषा रे व्याकरण अंतर्गत सूत्र गुड़िक आधार करी सही भाषार व्यवहार प्रयोग कले सही भाषार शुद्धता आसीपारे। तो ये कौन देला ना संभवतः आम कहवा गले गोटे मनुष्यर मनर भाव प्रकाश करने को सेटा तार भाषा माध्यम रे प्रकाश करि थाए। जदि गोटे मनुष्य ये कौन देला ना तार व्याकरण बा शुद्ध भाषा प्रयोग करथाए माने भलरे कथबार्ता करथाए ताले से अन्य मनुष्य पाखरे से प्रिय भाजन हो रही पारे। तो भाषा माध्यम एठी मनुष्य निजर मनर भाव को प्रकाश करिथाए अन्य सामने। तो ये भाषा कहवा गले तो ये सब बेले आम शुद्ध व्याकरण थिबा दरकार जे भाषा कहवा गले है। तो भाषार प्रयोग जिते बड़े आम भाषा प्रयोग करता जहाँ भी किसी ना कि भाविकी प्रयोग करवा दरकार जे भल कहले भल हो पारे बा खराब कहले खराब हो पारे है। तो एप्रति मनुष्य सब चिंताशील रहा दरकार जे मात्र आमर अनेक समय देखूँ जे शुद्ध शब्द तथा वर्णाशुद्धि थाई कौन सी पुस्तक प्रकाशित होई
ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ଆସିଯାଏ ତାହା ସେହି ଭାଷାର ବହୁତ ହାନିକାରକ ହୋଇଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଭାଷାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନେକ ରହିଛି। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ତାହା ଆମେ ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ହେଲେ ଏଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ ହେଲା। ସଂଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଭାଷାରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କାରଣରୁ ବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅବହେଳାରୁ ଭାଷାରେ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଥାଏ। ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଏଠି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ଉଛି ସେସବୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ ହେଲା। ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି, ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍, ତା'ର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସବୁ ଦେଇଛି ହେଲା, ସେସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ କିମ୍ବା ନୋଟ୍ କରି ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେଠାରୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବି ବା ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସବୁ MCQ ହଉ, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହଉ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ତୁମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ବେଶୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହେଲା। ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ନେଇ ଆସୁଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବା ନୋଟ୍ କରି ରଖିନିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ବିଚାରର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର କାରଣ, ଶୁଦ୍ଧ କଥନ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନ ଭାଷାରେ ଶୁଦ୍ଧତାର ପରିଚୟ। ଶୁଦ୍ଧର କଥନ ଓ ଶୁଦ୍ଧତାର ଲିଖନ, ଯେପରିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମର କହିବାର ଶୈଳୀ ତା'ର ବ୍ୟାକରଣରେ ଟିକେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ତାହା ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ଲେଖିବା ଶୈଳୀରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେପରି ଲେଖିବା ଶୈଳୀରେ ସେମିତି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୁଦ୍ଧ କଥନ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନ ଭାଷାରେ ଶୁଦ୍ଧତାର ପରିଚୟକ। ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଥାଏ ସେହି ଭାଷା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତଜନକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଭାଷାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂଶୋଧନ ବିଚାର କରିବାର କାରଣକୁ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରୁଛି। କ'ଣ ନା ଶୁଦ୍ଧତା ତା'ର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଲା। ତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଶୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାକରଣ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରି ଲେଖିବା, ଅଶୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଲା, ଏସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦ ତା'ର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ ଦେଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଲା ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତଥା ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ଶବ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ ତଥା ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ତ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯେପରିକି ଏଠି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ହେଲା। ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ସେହି ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ପର ପ୍ରତ୍ୟୟର ଯୋଗ ହୋଇ ସେହି ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦରେ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କହୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଇ ହର୍ଷ ଯୋଗରେ କେତେକ ତଦ୍ଧତି ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱର ଇ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା ହେଲା। ଏଠି ଦେଲା ଦ୍ରୋଣୀ ହେଲା। ଏଠି ଦ୍ରୋଣୀ ଦେଲା, ଦ୍ରୋଣୀରେ ହେବ ଦ୍ରୋଣ ଯୁକ୍ତ ଇ। ପାବନୀ ପବନ ଯୁକ୍ତ ଇ, ଏଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା। ଏସବୁ ଅର୍ଥରେ ଇକ, ଏ ଯେଉଁ ଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଛି ଇକ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲା ତା'ର ପଦ୍ଧତି ଦୀର୍ଘରେ ଯେଉଁ ଇ ଧ୍ୱନିଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଶୁଦ୍ଧି। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଶୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦେବ ହେଲା।
आत्मिकरे आत्मायुक्त इक ये सब इक एक शुद्ध शब्द रही एगुड़ाक सब अशुद्ध ये सब शुद्ध देला है कायिक कायायुक्त इक नागरिक नगरयुक्त इक ये सब देला सब एग्जांपल टिके देखिदेवे है तापरे सादृश्य जनित अशुद्धि सादृश्य जनित अशुद्धि कौन ना ओडिया भाषा रे साधारणतः स एवं ह्रस्व ईकार उकार रुकार एवं दीर्घ ईकार प्रयोग यथार्थ भाव न रहिले सादृश्य जनित बनान अशुद्धि होता है केतेक क्षेत्र रे युक्ताक्षर प्रयोग रे मध्य सादृश्य जनित बनान त्रुटि होता है तार सब एग्जांपल देला एटा सादृश्य जनित अशुद्धि एटा होची शुद्धि शब्द है रवींद्र रवींद्र एठी देला र बरे हसेकार दियाची है एठी बरे दीर्घ इकार दियाची है एठी आंजली आंजली एटा एटा भी सेमती दीर्घ इकार दियाची एटा शुद्ध शब्द आंजली हसेकार दियाला आत्मीय अमीय अमीय ये सब एग्जांपल टे देखिदेवे शुद्ध शब्द वर्णा शुद्धि ये भलिया भी प्राय ग्रामर आसुची परीक्षा रे है तो पिला माने आज तुम मानकर एतिकी थिला पुणी देखा परवर्ती क्लास रे रहिली नमस्कार।